बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सादी अरेबिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास ज़रा तफसीली जायज़ा लेने के लिए आपके पास हाज़िर हुए हैं कि मुल्क और हुकूमत के दरमियान जो कुछ भी चल रहा होता है, इसमें कौन कौन से अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प अल्फाज ये होने वाले हैं और आप देखें इंशाअल्लाह। अद्दौला अस्सल्ता, हुकूमत को ही कहते हैं। अल हकूमतुल इंतकालिया, निगरान अबूरी हुकूमत होती है। अल हकूमतुल इत्तेहादिया, अल हुकूमत साथ लगाते जाए, इत्तेहादी हुकूमत होती है ये। अल हुकूमतुस सूरिया, इसको कहते हैं कुठपुतली, यानी कुठपुतली हुकूमत जो होती है। हुकूमत सौरिया कहते हैं इनकलाबी हुकूमत को। इस हुकूमत इस्तिबदादिया कहते हैं जाबिराना हुकूमत को। और हुकूमत रासिखा कहते हैं मजबूत हुकूमत को। इमारा रियासत को कहा जाता है। अल आसिमा दारुल हुकूमत को कहते हैं। अल आसिमतुल अक़लीमिया, ये सूबाई दारुल हुकूमत को कहा जाता है। जो मजलिसुल आयान है, ये आपके जो होते हैं सेनेट के अरकान, यानी कि दारुल उमरा इसे कह देते हैं, सेनेट कह देते हैं। मजलिसुल उम्मा, ये दूसरे नंबर पे आ गया। मजलिसुल उम्मा जो है ये कहा जाता है, यानी कि असम्बली को। अल बर्लिमान भी इसको कहते हैं। मजलिसुल अशराफ, ये होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये बरतानिया वगैरह में होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह होता है। मजलिसुल तशरीह, कानून साज इस्लाम असम्बली को मजलिसुल तशरीह कहते हैं। मजलिसुल बलदी कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी को। और लुजना भी कमेटी को कहा जाता है। फितना का जब लफ्ज़ हुकूमत में इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद बगावत होती है। दसीसा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इससे मुराद साजिश होती है। विलाया चूँकि रियासत को कहा जाता है। अल मुकाता ज़िला को कहते हैं। अल मुदीरिया तहसील को कहते हैं। अद-दौलतुल मुतखल्लिफा, यानी कि वो हुकूमत जो पसमानदा जो मुल्क होता है उसे कहते हैं। अद-दौलतुल मुतक़द्दिमा, जो तरक्की याफ्ता होता है उसे अल दौलतुल मुतक़द्दिमा कह देते हैं। अल जिनसिया, ये कौमियत को कहा जाता है। अल मलिक, बादशाह को कहा जाता है। अल अम्बरातुर, अल अम्बरातुर शहनशाह आज़म को कहा जाता है। साहिबुस्सुमू, यानी अजमत वाला, जलाल वाली बुज़ुर्ग शख्सियत, साहिबुस्सुमू आप सुनते रहते हैं। महल्लु रईस दौला, ये जो होता है सदारती महल होता है। और कसरु रईसिल वज़रा, ये जो होता है यानी कि वज़ीर आज़म हाउस होता है। और कसरुल वज़ीरिल अव्वल, वज़ीर आला हाउस होता है। अन निज़ामुद डेमोक्रातिया, जमहूरी निज़ाम को कहते हैं। अन निज़ामुश-शुऊबी, ये कहा जाता है वो जो दूसरा निज़ाम होता है, शोबी आप उसे कह सकते हैं। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो निज़ाम होता है उसे कहते हैं। तहसीनुल इलाक़ात, यानी ताल्लुक़ात को बेहतर बनाना। मजलिसुल वज़रा कैबिनेट होती है। तश्कीलुल हुकूमा, हुकूमत बनाना होता है। ज़ियारा रस्मिया कहा जाता है, जो सरकारी मुलाकात होती है। फ़र्ज़ुल अहकामिल उर्फ़िया कहते हैं कि मार्शल लॉ लगाना। इल्गाउल अहकामिल उर्फ़िया, मार्शल लॉ को हटा देना। मजलिसुत तनफ़ीज़ जो है ये कहा जाता है उस, यानी कि मजलिस इंतज़ामिया को। तौक़ीउल मुआहदा, मुआहदों का बाहम दस्तखत होना। इंतहाकुल मुआहदा, इसके साथ लगाते जाएँ तो मुआहदे का तोड़ देना। काम बिइल्तिज़ामिल मुआहदा, मुआहदे की पाबंदी करना। इन्क़िज़ाउ अजलिल मुआहदा, मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो जाना। और इस्तिला अलस्सल्ता फिल बिलाद, मुल्क का इक़्तिदार संभालना इसको कहते हैं। तजनीबुल बिलाद आने दिमार, मतलब ये है कि मुल्क को बर्बादी से बचा देना। नालल मुवाफ़क़त रस्मिया, ये कहा जाता है सरकारी मंजूरी हासिल कर देना। अल मुवाफ़क़तुर रस्मिया, सरकारी मंजूरी हासिल करना। मुरूरुल हुकूमती बिमरहलतिन हरिजा, यानी कि हुकूमत का नाजुक दौर से, यानी नाजुक मोड़, वो जो कहते हैं ना मोड़ गुजरते गुजरते, पाकिस्तान भी जो है ना नाजुक मोड़ से गुजरते गुजरते वो लोग मोड़ ही गए हैं मतलब। अच्छा, अल मअदुबा तकरीमन लिल वफ़द, कहते हैं वफ़द के एजाज़ में दावत करना। मशरू असल में जो है मंसूबे को कहा जाता है। तो मशरू
مصروفات طائرہ یہ کہے جاتے ہیں ہنگامی اخراجات فنڈ جو ہوتا ہے، تو مصروفات جو ہے وہ فنڈ ہوتا ہے، مشروع منصوبے کو کہتے ہیں، طائرہ ہنگامی بنیاد پر۔ الدولت المرتفقہ، مرتفقہ لفظ ہوگا یہاں پر بجدہ یعنی خود کفیل ملک ہونا، اور انشاء العلاقات، علاقات کو یعنی تعلقات کو بنانا، انشاء العلاقات تعلقات کو بنانا، تنمیت العلاقات تعلقات کو آگے بڑھانا، ساعت العلاقات تعلقات کا خراب ہو جانا، اور تنحیت الدولہ یہ کہا جاتا ہے اس کو کہ جب آپ کیا کر دیتے ہیں یعنی کہ کسی کی حکومت کو برطرف کر دیتے ہیں۔ تحلیل الحکومہ یہ بھی کہا جاتا ہے حکومت توڑ دینا۔ اعتراف الحکومہ، اعتراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی حکومت کو تسلیم کر دینا۔ تعزیز التعاون کہتے ہیں تعاون کو بڑھانا، اور الخیانہ کرپشن کو کہا جاتا ہے۔ معاہدۃ الصداقہ والتعاون یعنی کہ دوستی اور تعاون کا معاہدہ باہم کر لینا۔ الاتفاق الثنائی کہتے ہیں باہم دو طرفہ معاہدے کو۔ مفاوضات وجہن لوجہن روبرو بات چیت کرنے کو کہتے ہیں۔ لجنۃ الاتصال یہاں پہ یہ لفظ ہے لجنۃ الاتصال، رابطہ کمیٹی کو کہا جاتا ہے لجنۃ الاتصال، اور اسی طریقے سے اسقاط المؤامرہ، سازش کو یعنی کہ ناکام بنا دینے کو کہتے ہیں۔ انشاء العلاقات الڈپلوماسیہ، سفارتی تعلقات بنانا۔ قطع العلاقات الڈپلوماسیہ، سفارتی تعلقات توڑ دینا۔ اتصال و قبول الوصیات یہ کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کی طرف سے حکومت کا سفارشات کو قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ بطالہ اور اطالہ دونوں بے روزگاری کو کہتے ہیں۔ مندوب نمائندہ ہوتا ہے، پہلے بھی گزرا ہے۔ اب یہاں پہ آپ آ جائیں تو مہرجان ذهبی جو ہے یہ کہتے ہیں گولڈن جوبلی کو۔ عید الاستقلال کہتے ہیں جشن آزادی کو، اور اس کے بعد عید المیلاد کہتے ہیں جشن برتھ ڈے جسے آپ کہتے ہیں۔ عید السنوی آ جاتی ہے، یہ سالانہ جشن کو کہتے ہیں۔ عید المئوی کہتے ہیں یعنی کہ صدی کے بعد جو جشن ہوتا ہے، مئوی 100 سالہ جشن جسے کہتے ہیں۔ عید الوطنی آ جائیں تو قومی تہوار کو کہہ دیتے ہیں۔ حرکت الحریہ یعنی کہ آزادی کی تحریک چلانا، اس کو کہتے ہیں۔ منع التجول کرفیو کو کہا جاتا ہے۔ سد الفساد کہا جاتا ہے کرپشن کو کہ روک تھام کر دینا یا اس کو ختم کر دینا، سد الفساد اسے کہہ دیتے ہیں آپ۔ اچھا آگے آ جائیں تو قبول الدولت عضوا فی الامت المتحدہ یعنی کہ اقوام متحدہ میں کسی ملک کا بطور ممبرشپ یعنی وہاں قبول ہو جانا، اقوام متحدہ بطور ممبر کسی ملک کو قبول کر لے۔ الممبر اعلان شیء کہا جاتا ہے پلیٹ فارم کو۔ لجنہ کہتے ہیں چونکہ کمیٹی کو، تو اس کے ساتھ مختلف لجنہ لگائیں آپ، تو لجنۃ الہدنہ کہتے ہیں امن کمیٹی کو۔ لجنۃ المتابعہ کہا جاتا ہے جائزہ کمیٹی کو۔ لجنۃ العاملہ کہا جاتا ہے ورکنگ کمیٹی کو، اور اقامت العلاقات مال اقطار المجاورہ کہا جاتا ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کا قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور تقدیم الطلب کہا جاتا ہے جی درخواست پیش کرنے کو، اور یہاں پہ ایک اور لفظ آئے گا تقدیم الطلب کے بعد، آپ دیکھیں تو للوظیفہ کا مطلب کیا ہو جائے گا، یعنی ملازمت کے لیے درخواست پیش کرنا۔ صاحب الطلب جو ہوتا ہے یہ درخواست پیش کرنے والا شخص ہوتا ہے، درخواست دہندہ۔ اور قبل طلبہ مطلب یہ ہے کہ اس کی درخواست کا قبول ہو جانا، اور رفض طلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے درخواست کو قبول نہ کرنا، منظور نہ کرنا۔ مشارع جو ہے کہا جاتا ہے منصوبوں کو۔ میزانیہ بجٹ کو کہتے ہیں، اور التنمیہ میزانیہ تنمیہ ترقیاتی بجٹ کو کہتے ہیں۔ موقف آپ ظاہر پالیسی کو کہتے ہیں، تو موقف حاسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضبوط پالیسی۔ موقف راہن ایک لفظ ہے، تو آپ موقف راہن کا مطلب ہوتا ہے موجودہ پالیسی۔ موقف ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور پالیسی، اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ آ جائیں جی یہ نسبت الموالید کہتے ہیں شرح پیدائش کو۔ احصاء النفوس کہتے ہیں مردم شماری کو۔ النسبہ کہتے ہیں سنگ بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ طرد الاجانب غیر ملکیوں کو نکال دینا۔
النظام الاقطاعی کہا جاتا ہے جاگیردارانہ نظام کو، اور النظام الاقدمی سینیارٹی نظام کو کہتے ہیں۔ النظام الاقدمی سینیارٹی جو نظام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ ہیئہ چونکہ بورڈ کو کہتے ہیں تو ہیئۃ التنمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترقیاتی بورڈ، ہیئہ مرکزی آپ کہتے ہیں تو مرکزی بورڈ، ہیئۃ المدیرین بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کہتے ہیں اس کو، اور اعداد الجدول، جدول آپ ایجنڈے کو کہتے ہیں، اعداد الجدول کا مطلب یہ ہوتا ہے ایجنڈا تیار کرنا، اور انتزاع یہ تو کیا ہو جائے گا، التزام الجدول ہوتا ہے مطلب یعنی کہ کیا کرنا نا، کسی ایجنڈے کی پابندی کرنا، انتظام الجدول ہوگا ایجنڈے کی پابندی کرنا۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ آ جائیں جی کہ الجولۃ الاولی من المفاوضات، یعنی کہ جب مذاکرات بات چیت کے ذریعے، یعنی بات چیت میں جو پہلا دور ہوتا ہے، بات چیت میں پہلا جو دور ہوتا ہے اسے کیا کہہ دیتے ہیں، مطلب اس میں ایک لفظ گزر گیا ہے، انتزاع من النفوذ، اقتدار کا چھین لینا، انتزاع من النفوذ، اقتدار کا کیا کر دینا، چھین لینا، اور الجولۃ الاولی من المفاوضات بات چیت کا پہلا دور، اس دور کو کہتے ہیں، اور المفاوضات العقیمہ بے نتیجہ بات چیت، المفاوضات العقیمہ بے نتیجہ بات چیت کو کہتے ہیں، فرض القیود کو کہتے ہیں کہ آپ پابندی لگا دینا، اور رفع القیود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پابندی ہٹا دینا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے یہ الفاظ لگے ہوں گے۔ مجھے یہاں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔